नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपण मानक समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि विचाराशा होता है तेबे ए भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। विचाराशीर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रथयात्रा ठारू बदलिबाकू जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे महत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे तांको जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र मंगल एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे एई रथयात्रा परठारु आपण सबु कौन परिवर्तन होबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु आपणकर विचारासी होइथाय तेबे ए भिडियोटी को ईश्वर को प्रार्थना सच्चाईतर करी विश्वास भी जदि करूथांती ए भिडियोटी को लाइक करी आपणक कमेंट बॉक्स रे निश्चित जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। वीडियोर मध्य भाग रे आपणको प्रश्न पचरा जिवो। जदि आपणको सही प्रश्नर आपण निहाती शुणिबाकू चेष्टा करंतु। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला, धनजनित समस्या देखा दउतिला, आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइतिला एवं ग्रह परिवार रे जेते खुशीर वातावरण भी नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा दउतिला, एपणकर अनेसेसरी खर्च भी होउतिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होउ नथिला, संतान संपत्ति पाई चिंतित थिले एवं प्रेम जीवन रे समस्या भी देखा दउतिला एवं व्यापार रे लॉस भी होउतिला। तेबे एई भली जहा सब समस्या थिला आपणक जीवन रे चलुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। देखंतु 7 जुलाई को माने रथयात्रा तो आमर जाइसिले माने एई रथयात्रा रो बाउडा भितरे शुक्र जेहेतु धनर कारक, शुक्र ग्रह को महालक्ष्मी स्वरूप बोली माना जाय थाए। शुक्र आपणकर अष्टम भाग रे थिले, खराब स्थिति रे थिले, अष्टम कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। सेथिपई आपणक जीवन रे धन आसु नथिला, धनर व्यय घटुथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा दउथिला, वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा दउथिला। किंतु आपणक जीवन रे एबे वर्तमान शुक्र आपणकर 7 जुलाई माने रथयात्रा ठारू माने ग्रहर करचंती। एही बाउडा भितरे आपण भाग्यर परिवर्तन होबाकू जाउछि एवं बुध मध्य आपणक भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती। भाग्य स्थान रे लक्ष्मी नारायण राजयुग निर्माण होउछि। जदि आपणकर भाग्य उत्तम रहिबो, भाग्य फल रे आपणक समस्त कार्य रे सफलता प्राप्ति मिलिबो। आपण एही समय मध्य रे कम समय रे अधिक फल प्राप्त करि पारिबे। आपण जदि चाहुचंती किछि इन्वेस्टमेंट करिबा पई, जदि आपण किछि चाहुचंती कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करिबाकू, बड़ कार्य आरंभ करिबाकू चाहुचंती तेबे निश्चित करि पारंती, काहेकि शुभ फल प्राप्ति हबो। आपणक पई आपणक गृह भी शुभ मंगल कार्य आयोजन होई पारे। आपण एही समय रे कोनोसी जिनिसर क्रय विक्रय मध्य करि पारंती, जमी जमा प्रॉपर्टी घर इत्यादि किणा बिका भी करि पारंती, आपण भाबी पारंती। सान भाई भौणी मानक सहित आपणकर संपर्क मध्य सुमधुर हबो, पारिवारिक सुख प्राप्ति हेबो, समय समय रे आपणकू आकस्मिक धन प्राप्ति हेबो, आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणकर जदि पूर्वरु ठक खर्च होई जाउथिला तेबे एही समय मध्य रे आपणकर पैसा संचय आरंभ होई जिवो। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान बुलिबाकू जिबाकू मन बळाई पारंती। बुध आपणकर 19 जुलाई को कैरियर भाव रे चलन करिवे।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି କରିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମୋଟାପଣ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଋଣରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ଟିକେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ନ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତାଳମେଳ ରଖି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମନାନ୍ତର ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରପର୍ଟି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଜମି ଜମା ଏ ସମୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବୃତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହି ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟେନ୍ସ ମେରେ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଭିତରେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।